आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस ने मुझे इस वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग पूछते रहते हो ना कि इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश सीखने का आसान तरीका बताओ, इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों का जवाब देने के साथ साथ इंग्लिश के 20 ऐसे बेसिक शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाने वाला हूँ जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और ये आप अपने डेली लाइफ बोलचाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है ये पागल हो गया। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस है वॉच एंड लर्न, देखो और सीखो। वॉच एंड लर्न, वॉच का मीनिंग है देखो और लर्न का मीनिंग है सीखो। माई फोन इज रिंगिंग, मेरा फोन बज रहा है। माई फोन इज रिंगिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी टॉक। गो समवेयर एल्स, कहीं और जाओ। गो समवेयर एल्स। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दो। आंसर माई क्वेश्चन। कीप इट क्लीन, इसे साफ रखना। कीप इट क्लीन। क्लीन का मीनिंग है साफ। बिजनेस इज ब्लूमिंग, कारोबार खुल रहा है। बिजनेस इज ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मीनिंग है तरक्की करना। जब हम एक नया काम शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे तरक्की करने लगता है तो हम ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस इज ब्लूमिंग, यानी कारोबार तरक्की कर रहा है। लुक व्हाट हैपेंड, देखो क्या हो गया। लुक व्हाट हैपेंड। बाज़ औक़ात हम हैरानी के साथ कहते हैं कि यार ये देखो ये क्या हो गया, इसे तो नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ इस तरह अंग्रेजी में कह सकते हैं, लुक व्हाट हैपेंड। कम ओवर हियर, यहाँ पर आओ। अगर हम किसी को बुलाना चाहे उसको अंग्रेजी में कुछ इस तरह बुलाएंगे, कम ओवर हियर, यानी यहाँ पर आ जाओ। गेट एवरीवन इनसाइड, सबको अंदर लेकर आओ। गेट एवरीवन इनसाइड, सबको अंदर लेकर आओ। एवरीवन डिड वेल, सबने अच्छा किया। फॉर एग्जाम्पल, जब एक टीम या एक ग्रुप मिलकर एक काम को बखूबी से करते हैं, बखूबी से निभाते हैं, यानी अच्छे तरीके से करते हैं, हम कुछ इस तरह फिर बोल सकते हैं अंग्रेजी में ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, एवरीवन डिड वेल, यानी सबने बहुत अच्छा किया या ये काम आपने बहुत अच्छा किया। तो एवरीवन डिड वेल। एनीबडी कैन ट्राई, कोई भी ट्राई कर सकता है। एनीबडी कैन ट्राई, यानी ट्राई का मतलब है यानी कोई भी कोशिश कर सकता है। एवरीवन हैज फॉल्ट्स, हर किसी में कमियां है। एवरीवन हैज फॉल्ट्स। टेक मी देयर, मुझे वहां ले जाओ। टेक मी देयर। दोस्तों आपने ये सेंटेंस किसी न किसी बुजुर्ग के मुंह से सुना होगा। जब वो सड़क के किनारे खड़ा होता है, बहुत बहुत ट्रैफिक होता है और वो सड़क पार नहीं कर सकता, तो आपने उसके मुंह से ये सवाल सुना होगा कि बच्चे मुझे या बेटे मुझे ये सड़क पार करवाओ। तो वो कुछ इस तरह बोलेंगे, टेक मी देयर, यानी मुझे वहां ले जाओ। कम हेल्प मी, आओ मेरी मदद करो। जब कोई काम बहुत मुश्किल होता है तो हम दोस्त को या रिलेटिव को बुलाते हैं कि आओ मेरी मदद करो, तो कुछ इस तरह बोलेंगे, कम हेल्प मी। नाउ बैक अवे, अब पीछे हट जाओ। नाउ बैक अवे। जब किसी काम में खतरा होता है या कोई काम किसी को नहीं आता तो हम कुछ इस तरह बोल सकते हैं, नाउ बैक अवे, अब पीछे हट जाओ। डक योर हेड, अपना सर झुकाओ। डक योर हेड। एवरीबडी थिंक्स सो, सबको ऐसा ही लगता है। एवरीबडी थिंक्स सो। नथिंग एल्स मैटर, अब कोई मायने नहीं रखता। नथिंग एल्स मैटर, मैटर का मतलब है मायने। फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीज कोई मायने नहीं रखता, अब ये मेरा किसी काम का नहीं है, तो हम कुछ इस तरह बोलेंगे, नथिंग एल्स मैटर। काउंट टू 10, 10 तक गिनो। काउंट टू 10।
اگر ہم کہیں کہ 3 تک گنو تو پھر کیسے بولیں گے؟ تو پھر جو یہ 10 ہے اس کے جگہ 3 لگائیں گے، یعنی 3 لگائیں گے، باقی جملہ سیم رہے گا۔ فار ایگزامپل count to 3 یعنی 3 تک گنو، count to 3۔ speak more slowly اور آرام سے بولو، speak more slowly۔ slowly کا میننگ ہے آرام یعنی آہستہ۔ جب کسی کا آواز بہت تیز ہوتا ہے اور ہمارے کانوں کو اچھا نہیں لگتا تو ہم کچھ اس طرح بولیں گے speak more slowly یعنی آہستہ بولو۔ thanks for asking پوچھنے کے لیے شکریہ، thanks for asking۔ eat more slowly آرام سے کھاؤ، eat more slowly یعنی جب کوئی بندہ بہت جلدی یا تیزی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو ہم انگریزی میں تو ہم یہ جملہ اس طرح استعمال کریں گے eat more slowly یعنی آرام سے کھاؤ۔ eat کا میننگ ہے کھانا۔ do it again اسے پھر سے کرو، do it again جب کوئی کام اچھی طریقے سے نہیں کرتا یا اس سے کام غلط ہو جاتا ہے تو ہم اس کو انگریزی میں کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں do it again اسے پھر سے کرو۔ I don't care مجھے پرواہ نہیں، I don't care۔ believe me مجھ پر یقین رکھو، believe me۔ listen to me میری بات سنو، listen to me۔ فار ایگزامپل جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار میری بات سنو، میری بات پر توجہ کرو، تو ہم انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے listen to me۔ listen کا میننگ ہے سننا۔ what are you hiding تم کیا چھپا رہے ہو، what are you hiding۔ I am not scared میں خوفزدہ نہیں ہوں، I am not scared۔ scared کا میننگ خوفزدہ مین یعنی میں خفا نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ do you trust me کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے، do you trust me۔ جب ہم پر کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا تو ہم تسلی کے لیے، بھروسے کے لیے یہ سینٹینس استعمال کریں گے do you trust me کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ you are telling a lie تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جب ہمارے ساتھ کوئی بات کرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم انگریزی میں یہ سینٹینس اس کو کچھ اس طرح کہیں گے you are telling a lie یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ why are you accusing me تم مجھے الزام کیوں دے رہے ہو، why are you accusing me۔ accusing کا مطلب ہے الزام۔ try to understanding سمجھنے کی کوشش کرو، try to understanding کا میننگ ہے سمجھنا۔ how do you know تمہیں کیسے پتا، how do you know۔ where does he live وہ کہاں رہتا ہے، where does he live وہ کہاں رہتا ہے۔ دوستو یہ جملہ تو بہت زیادہ عام ہے، آپ اس جملے پر ذرا سا غور کریں کہ جب ہم کسی کا گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے یا وہ کہاں ہے، تو ہم یہ سینٹینس استعمال کریں گے where does he live۔ look at me میری طرف دیکھو، look at me۔ where are you from تم کہاں سے ہو، where are you from۔ جب ہمیں کسی بندے کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے یہ کہاں رہتا ہے تو یہ سینٹینس استعمال کریں گے where are you from یعنی تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے بلونگ کرتے ہو۔ what is he to you وہ تمہارا کیا لگتا ہے، what is he to you۔ wait here یہاں انتظار کرو، wait here۔ فار ایگزامپل جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر رکو، یہاں تھوڑا سا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں، تو ہم انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے wait here یعنی یہاں پر انتظار کرو، wait here۔ see you later پھر ملیں گے، see you later۔ تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا پیارا لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں، کیونکہ میں بہت زیادہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔